79তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে পতাকা উত্তোলন করবেন, আমাদের উত্তোলনের আর এই স্লোগানের সহযোগিতায় সুলতান স্লোগান করো, শুরু করো। আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন চলছে, আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কাজ শুরু হচ্ছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন শামসুল হক সাহেব, আমাদের গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ শামসুল হক সাহেব। তার সাথে আমাদের সহযোগিতা করছেন বন্দে মাতরম, বন্দে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। भारत माता की, भारत माता की, मातंगिरी हाजरा की, खुदीराम बोस की, विनय बदल दिनेश की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, खुदीराम बोस की, मातंगिरी हाजरा की, महात्मा गांधी की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। এবার আপনাদের সামনে এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন ইনসান আলী। হ্যালো হ্যালো, বাচ্চাগুলো চলে যায় ছায়ে চলে